তন্ন সূর্য প্রচোদয়া তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি তন্নো রুদ্র প্রচোদয়াৎ। নারায়ণায় বিদ্মহে বাসুদেবায় ধীমহি তন্নো বিষ্ণু
गति सुगति तुम्हें भवानी गति सुगति तुम्हें भवानी गति सुगति तुम्हें भवानी मंत्रहीन क्रियाहीन भक्तिहीन सुरेश्वर सत्पूजित मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे सूर्यपुत्र दीर्घदेहा विशाल शिवप्रिया दीर्घोचर प्रसन्नात्मा पीड़ाहरा तुने विश्व सचेवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं वदनं ध्यायते सर्वविघ्न प्रशान्तये यस्य दुरितभद्रादपारिश्चदपरहसतं विघ्नं निघ्नं ते चातुर्यं विश्ववसेन तमाश्रये व्यासं वसिष्ठनप्तारं सत्रे पद्मकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुखदातं तपोनिधं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नामं वै ब्रह्मनिधाय वसिष्ठाय नमो नमः अविग्राय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सादैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे यस्य स्मरणे मात्रेण जन्म संसार बन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे देवदेव जगन्नाथ प्रपन्नते विनाशना त्राहि मं पुण्डरीकाख्य पतितं भवसागरे ओम कृष्ण कृष्ण महायोगिनी भक्तनाम भैयाचरण गोविंद परमानंद सर्वमय वचमानाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वव्याप्ताय हेतवे तापत्रयनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः नाशाय नमो नमः जय मां मंगलांकर शरण सभावृंद ज्ञानगुणी पंडित स्वजन अति निजर अति पाखर हृदयर पितामाता बड़ भाई एवं भगवान आशीर्वाद प्रसाद स्वरूप जनता जनार्दन को यम दास अकिंचन गरुड़ पुअर कोटि कोटि दंडवत शरण फेरी फिरा ग्रामवासी पादे मोर शरण ए गेरुआ देव हे आशीर्वाद कल्याण आशीर्वाद साधु संत जे नुहे बाबा जान नुहे मोहि साधु संत जे नुहे बाबा जान गृहस्थ मोहर नाही मठ धाम नाही मठ धाम नेबी नाही पैसा न खाई भोजन नेबी नाही पैसा न खाई भोजन जतन एतिकी निवेदना एतिकी निवेदना
ମୋ ଜୀବନ ଜନନୀ आकृति आत्मा दिए प्रकृति पिता माता देले आकृति आत्मा दिए प्रकृति तांकरी चरण रहिले मोर जीवन जाति मोर जीवन जाति फटरे भोग धाड़ी की धाड़ी जन्म कला बाप माँ को ये घरू से काढ़ी ये घरू से काढ़ी आज जो माँ मंगलांकर 31तम वार्षिक विश्व शांति महायज्ञ आज गोपाल पिला माने एकत्रित हुई एक मन एक चित्त एक लय एक भाव ब्राह्मण वैष्णव साधु संत त्यागी भोजी मान प्रश्न गुरुजन महानंकर उपस्थित आज उपस्थापना कर जगत भगत मंगल सतरे कौन यहाँ मंगल हम ये मंगल कौन प्रतिदिन ये कौन आज आरंभ काली ठारू आरंभ हम निश्चित हम ये हूँ आपणकर गोटे दिन साकार रूप को नहीं आपण मानक कहगला प्रत्येक दिन निराकार पूजा करंतु सबुदिन एत टंका खर्च करें ना सबुदिन ब्राह्मण वैष्णव संत पूजा विधि विधान करें ना जो भरी भाव प्रत्येक दिन आपण पूजा करेंगे प्रत्येक दिन पंचामृत पाइबे प्रत्येक दिन प्रिय पात्र हे प्रत्येक दिन संसार को रखिए प्रत्येक दिन परिवार सिरे रहिबो प्रत्येक दिन ये केउपरि भाव रे चलिबो सत्य त्रैतया द्वापर कली ये चारि जुगरु आमे कोन शिक्षा कले नना आउ किछि समय पर पूर्णाहुति समय रे पढुतिले 4-5टी मंत्र पढुतिले से मंत्रर अर्थ मु आपनको बुझेइबी से निजे कहले से निजे कहते जे मंत्रहीन क्रियाहीन भक्तिहीन सुरेश्वर सत्पूजित माया देवं परिपूर्ण तदस्तु प्रभु प्रभु तंत्र जानी प्रभु भक्ति जानी प्रभु मो पाखे शक्ति नहीं प्रभु मो पाखे सामर्थ्य नहीं तेरे मु आपको केमिति पाइबी से देखुंट
ମଣାକାର ଧାମ ଶୁଣିଛନ୍ତି ରହି ମହାଶୂନ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ପୂଜାରୀ ସେଠାରେ गीता भागवत सत्य तृतीय द्वापर कली से गोटे कथा आम मंदिर आसुचे किंतु मंदिर बासी नहीं आम मंदिर आसिले किंतु भोग देले नहीं आज्ञा आपण मंदिर आसिले भोग लगेले को ठाकुर खाइला खाइला जदिला तेबे रहिला केमिति तेणु ये कली जुगरे बंचिबा पाई हेले कौन करबा को पड़िबो निश्चित भाव आपणकर सान पुओटी ग्राम होचे पोईझरी समस्ते जानिथिबे तेणु किछि चेष्टा करिबे ए ग्रामवासींकर प्रत्येक दिन किपरि पुओ भल पाठ पढ़ झील भल घर को जीव बापा माँ बुढ़ा बेले धन्य मन करेंगे जे एक्चुअली ओहो सतरे मोरी बिंदुटा आज मोरी प्रतिरूप हो आसतु मंत्र आरंभ करवा सत्य तृतीया द्वापर कली सत्य जुगर महामंत्र आम समस्त हरिबोल कहूचे ये हरिबोल महामंत्र कौन विष्णु वैष्णव बलकार श्याम सत्य सनातन भोल राम विष्णु वैष्णव बलकार श्याम सत्य सनातन भोल राम विष्णु वैष्णव बलकार श्याम सत्य सनातन भोल राम सत्य सनातन भोल राम सत्यजुगर महामंत्र ये सत्यजुगर महामंत्र जितेबाला आप मन न रखी पारती छोटिया प्रतिरूप बोल आसला आज्ञा सत्य पर त्रेतया त्रेतया प्रभुंर आप जो करताली मारुंट
से करताली होची शुभ এই করতালি কিন্নরଙ୍କ ହାତରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଶୁଭ এই করতাଳି ଦେବ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ପଞ୍ଚଟି ଦେବ ପିତୃଦେବ ମାତୃଦେବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବ ନାମ ବ୍ରହ୍ମ ଦେବ এই ମାନଙ୍କର ଦେବର ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ହାତରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ এই করতাଳିର ମହାମନ୍ତ୍ରଟି କ'ଣ ରାମ ନାରାୟଣ ଆନନ୍ଦ ମୁକୁନ୍ଦ ମଧୁସୂଦନ କୃଷ୍ଣ କେଶବ ସଂସାରେ ହରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ବାମନ राम नारायण अनंत मुकुंद मधुसूदन कृष्ण केशव संसारे हरे वैकुंठ वामन राम नारायण अनंत मुकुंद मधुसूदन कृष्ण केशव संसारे हरे वैकुंठ वामन शिखिले सत्यरु कौन शिखिले त्रेतयारु कौन शिखिले द्वापरु कौन शिखिले कलिरु कौन शिखिबा कथा होची एतिकी आमे मंत्र पाठ करूचे आमे आज दुनिया कार्यक्रम करिचे शिखिले कौन आम परिवार रे एटा उपयोग हबो त्रेतया जुगरे मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जाउछथि समस्त की कहले जाओ मु फेरी आसबी किसी व्यक्ति विशेष को कही नथिले फेरी आसिक देखती से ठिया बुझी पारी से महाप्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम को करताली कर स्वागत कले प्रभु तथास्तु कहले से होती कलिजुगर किन्नर माने ताली मारुं आज मर्यादा पुरुषोत्तम तांको तथास्तु कहते फेरी जाओ तमर करताली ये कलिजुगर शुभप्रद हम चाहि बसी माँ चाहि बसी माँ सुमित्रा चाहि बसी कौशल्या आउ चाहि बसी अयोध्यावासी 14 वर्ष धन आदि आनंद लगुची अयोध्या भुवन आया देखो कि संपर्क किए कौन कहला गला केते कथारे रामायण हैला किंतु रामायण कैकेयी सकाशे हेनी रामायण रावण सकाशे हेनी रावण सुफल सकाशे हेनी रामायण किसी भौणी सकाशे आपन को कहबी जे भौणी की हतादार कले कौन हुए से तो आज कली जुगरे देवादिदेव जगन्नाथ महादेव से तीनोटी रूपर गोटे सम्मिश्रण हो सुभद्रा भौणी रूप लक्ष्य शालाग्राम स्थान अरे तू एत दिन पर फेरी आसीचु आम कोल को
ମା କୌଶଲ୍ୟା କୁଆ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି କୈକେୟୀଙ୍କ ପାଖକୁ। କୈକେୟୀ କାନ୍ଦି ପକାଉଛନ୍ତି। ଜନ୍ମ କରିନାହାନ୍ତି ସିଏ, ଯଶୋଦା ଭଳିଆ ତାଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ କୈକେୟୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆଗ ଜାନାନି ଗୋ ମନେ ପଡ଼େ ତୁମରି କଥା। ଏ ମା ତୋ କଥା ମନେ ପଡୁଛି, କାହିଁ ସେ କଥା କହୁଛୁ କହିଲୁ? ସେତେବେଳେ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ କଣ ଆସିଲା ଯେ ତତେ ମୁଁ ପଠେଇ ଦେଲି, ତୁ କଣ ସେଇ କଥା କହୁଛୁ? ନାଇଁ ମା, ମୁଁ ତମକୁ କହୁନଥିଲି ଦିନେ ରାଜବାଟୀ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପଦାକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ମା ମୋର କହିଲେ ଆଜି ରାଜା ନାହାନ୍ତି, ରାଜ ଉଆସକୁ କେମିତି ମୁଁ ପାଟରାଣୀଟିଏ ଯିବି? ମା ତମେ ପରା ରାଜ ଉଆସ ଗେଟ୍ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଲ, କହିଲ ମୋ ପାଟରାଣୀ ଥାଉ, ମୋ ରାଜ ଉଆସ ଥାଉ, ମୋ ରାମ କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ରହୁ। ସେ ମୁଁ କେବେ ଭୁଲିଯିବି? ଆଗ ଜାନନୀ ଗୋ ମନେ ପଡ଼େ ତୋମରି କଥା। ଆଗ ଜାନନୀ ଗୋ ମନେ ପଡ଼େ ତୋମରି କଥା। ତୁମେ ମୋର ସୁଖ ଦୁଃଖ, ତୁମେ ମୋର ଜନ୍ମଦାତା, ମନେ ପଡ଼େ ତୋମରି କଥା। ଆଗ ଜାନନୀ ଗୋ ତୁମେ ମୋର କରମଦାତା। କୌଶଲ୍ୟା ଦୌଡ଼ିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏ ରାମ, ଆରେ ସିଏ କର୍ମଦାତା, ମୁଁ ଜନ୍ମଦାତା, ମୋ କଥା କଣ ତୋର କିଛି ମନେ ନାହିଁ? ଗର୍ଭେ ରଖି ଦାସ ନ ଦେଖି କଲୁ ଗର୍ଭେ ରଖି ଦାସ ନ ଦେଖି କଲୁ ଖାଇଲୁ ଗୋଇଠା ପ୍ରସ ସେ ପାଇଲ କଥା। ମନେ ପଡ଼େ ତୋରି କଥା। ଆଗ ଜାନନୀ ଗୋ ମନେ ପଡ଼େ ତୋମରି କଥା। କୈକେୟୀ ମା ଦୌଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ ମୋ କଥା ତୋର କିଛି ମନେ ନାହିଁ? ପେଟେ ଖାଇଥିଲେ ମୋରି କକୁ ମୋଟେ ଖାଇ ନାହିଁ। ପେଟେ ଖାଇଥିଲେ ମୋରି କହୁ ମୋଟେ ଖାଇ ନାହିଁ। କେ କହିବ ମୁଁ ଦେଖି ମନେ ପଡ଼େ ତୋମରି କଥା। ଆଗ ଜାନନୀ ଗୋ ମନେ ପଡ଼େ ତୋମରି କଥା। କିପରି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ନେହ ମମତା ଆଦର ଭଲ ପାଇବା ବାନ୍ଧିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଯୁଗ। ଆଚ୍ଛା, ଏତେ ଯୁଗ ଆମେ ପଢ଼ି ପଢ଼ି ଆସିଲେ, ଏଇ ଯୁଗକୁ ନେଇ ଆଜି ଯଜ୍ଞ କରୁଛେ, ଯୁଗକୁ ନେଇ ଆମେ ଆଜି ସଂସାର କରିଛେ, କିନ୍ତୁ ଶିଖୁଛେ କଣ? ସତରେ କୁହନ୍ତୁ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ବିଶୁଭ ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି, এই যজ্ঞরে কেতে পয়সা খরচ হচ্ছে? ସବୁଦିନ ଏତିକି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ? ତେବେ ସବୁଦିନ କେମିତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଇବେ?
এই যজ্ঞର ପଞ୍ଚାମୃତଟି ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚାମୃତ ପାଇଲା ପରେ ନିଜକୁ କେତେ ଖୁସି ମନେ କରୁଛନ୍ତି, ସତେକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ମିଳିଗଲା। ଆଜ୍ଞା এই পঞ্ଚାମୃତটা ପଞ୍ଚାମୃତ ଯେ କିନ୍ତୁ ମେଡିସିନ ପଞ୍ଚାମୃତ। ଏ ପଞ୍ଚାମୃତ ସେତିକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲେ ଆପଣ ପାଇବେ, ସବୁଦିନ ଆକ ମିଳିବନି। ସବୁଦିନ ଯୋଉ ପଞ୍ଚାମୃତ ପାଇବେ ସେ ପଞ୍ଚାମୃତ ହଉଛି ଅରିଜିନାଲ ପଞ୍ଚାମୃତ ପାଇବା ଦରକାର। ଏ ଅରିଜିନାଲ ପଞ୍ଚାମୃତ କେମିତି ପାଇବେ? ଆଗ ଆମେ ପଞ୍ଚାମୃତରୁ ଯିବା। ମା ହଉଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚଟି। ପ୍ରଥମ ମା ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଖଣ୍ଡେ ଜମି ଦେଲା, ମା ପେଟ ଚାଖଣ୍ଡ ଜମି ଅଟେ ସେ ଅଣାକାର। ମା ପେଟ ଚାଖଣ୍ଡ ଜମି ଅଟେ ସେ ଅଣାକାର। ପ୍ରଥମରୁ 10 ମାସ ଯେ ହେଲା ତ ହୋଇ ଘର, ହେଲା ତ ହୋଇ ଘର। ସେଇ ଘରେ ତୁ ହିଁ ପଢ଼ିଲୁ ବିନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରରେ। ସେଇ ଘରେ ତୁ ହିଁ ପଢ଼ିଲୁ ବିନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରରେ। ଆହାରୁ ତୁ ଭୁଲିଲୁ କହ କାହା ସୁଖରେ, କହ କାହା କଥାରେ। ପ୍ରଥମ ମା ଯିଏ ତୁମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, ଯିଏ ଚାଖଣ୍ଡେ ଜମିରେ ତୁମକୁ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କରିଛି, ତମେ ମଲା କି ତମର ହାତ ନାହିଁ, ଗୋଡ଼ ନାହିଁ, ଆଖି ନାହିଁ, ନାକ ନାହିଁ, କିଏ ବଢୁଛି ସିଏ ଜାଣିନି। ଦେଖି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଏ ବିଭୁମଣ୍ଡଳ ଜମ୍ବୁ ଦ୍ୱୀପରେ ସିଏ ହଉଛି ମା। ମା ବୋଲି ଯାର ନାମ ବହୁଠାରୁ ମିଠା ପ୍ରେମ, ନେଇପାରେ ନାହିଁ ଜମ ମା ନାମ ଅନ୍ୟତମ। ମା ବୋଲି ଯାର ନାମ ବହୁଠାରୁ ମିଠା ପ୍ରେମ, ନେଇପାରେ ନାହିଁ ଜମ ମା ନାମ ଅନ୍ୟତମ। ଏବେ ବାପା ଖୁସି ହବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ କୋଉ ଜମି? ମା ପେଟର ଜମି। କିଏ ଖାଇବାକୁ ଦବ? ଗୋଟିଏ ମା 5ଟି ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିକି ତାଙ୍କ କଳସ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲା। 5ଟି କଳସ ଆଜି ଗୋଟିଏ କଳସ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରୁନାହିଁ। କାହିଁକି? କାରଣ ଦ୍ୱାପରରୁ ଶିଖିଲେ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଅନ୍ଧପୁତ୍ର ଠାରୁ ବିନା ଯୁଦ୍ଧେ ସେଠି ଅନ୍ୟରେ ନ ଦେବି ମେଦିନୀ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମେଦିନୀ କି ବାଣ୍ଟଣା, ମେଦିନୀ କି ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମା ପେଟ ଚାଖଣ୍ଡ ଜମି ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେବେ ଅଶାନ୍ତି ଆସିବ। ଆଜି ଆମେ ମା ପେଟ ଚାଖଣ୍ଡ ଜମି ଯେତେବେଳେ 10 ମାସ ଶେଷ ହେଲା ପରେ ଆଜି ଆମେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସୁଛେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ମା ହଉଛି ମାତୃଭୂମି। ଦ୍ୱିତୀୟ ମା ମାତୃଭୂମି, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ବାସୁଦେବଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ବସୁମତୀ, ଯାହାକୁ ଆମେ କ୍ଷିତି ବୋଲି କହୁଛେ। ସାଧାରଣତଃ କହୁନେ ଆରେ କ୍ଷେତକୁ ଚାଲରେ, କ୍ଷିତିରୁ ଜାତ ହେଲେ ସୀତା। ତୃତୀୟ ମାତା ଗୋମାତା। ମା ଯଦି ମରିଗଲା ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ପିଲାଟିକୁ ଯଦି ରକ୍ତ ଦରକାର ପଡୁଛି, ରକ୍ତକୁ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି। ତା ରକ୍ତକୁ ନା ନାହିଁ, ତା ରକ୍ତ ସହିତ ମିଶିବ ନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଥରଟିଏ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଗାଈର କ୍ଷୀରଟିଏ ଆଣି ତାକୁ ଫୁଟେଇ ଦିଆଯାଉଛି, ସେ ଛୁଆକୁ ଆଉ କ୍ଷୀର ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡୁଛି? କେହି ପରୀକ୍ଷା କରୁନାହାନ୍ତି। ମାତାର ବିକଳ୍ପ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋମାତା, ହେଲେ ତୃତୀୟ ମାତା। ଚତୁର୍ଥ ମାତା ମା
ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଯେତେ ଦେବ ରହିଲେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାତ୍ମା। କିଏ ପିତୃଦେବ, ମାତୃଦେବ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ, ନାମ ବ୍ରହ୍ମଦେବ, ଏସବୁ ଦେବମାନେ ରହିଲେ। ପଞ୍ଚମ ମା ହେଉଛନ୍ତି ମାହାପୁର, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଠାକୁର। ତାହେଲେ କିଏ ଠାକୁର କେମିତି ଜାଣିବା? ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଲ କାମ କରିଥିଲେ ବୋଲି ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ କହିଲେ। ରାବଣ ଭୁଲ କାମ କରିଥିବାରୁ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଭିଲିଆନ କହିଲେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସବୁ ଠିକ କାମ କରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଠାକୁର ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଶକୁନି ସବୁ ଠିକ କାମ କଲା ନାହିଁ ବୋଲି ତାକୁ ଠିକାଦାର ବା କାଉଣ୍ଟର କୁହନ୍ତି। ଆପଣ କହିବେ ଶକୁନି ଠିକାଦାର କେମିତି ହେଲା? ତା ନା ଆଜ୍ଞା ଶକୁନି, ଶତ୍ରୁ କୂଳ ନିହନ୍ତା। ସେ ଶପଥ କରିଥିଲା ମାମୁ ବଂଶ ଗରାକ ଭଣଜା ବଂଶ ବଧା କରିବ। ଠିକା ନେଇଥିଲା ତା ବାପା ଠାରୁ। ତେଣୁ ଯିଏ ଠିକ କରେ ନାହିଁ ସେ ଠିକାଦାର ବା କାଉଣ୍ଟର, ଯିଏ ଠିକ କରେ ସେ ଠାକୁର। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହବ ନା ଭଲ ଲୋକଟିଏ ହବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଭଲ ଲୋକ ହବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଅମୃତ ପାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅକର୍ମେ ବାସୁଦେବ ବାସ, କର୍ମ କରିଲେ ବଂଶ ନାଶ। ଯେତେବେଳେ ମା ପେଟରେ ଥିଲ ସେତେବେଳେ କୋଉ କାମ କରୁଥିଲ? ସେତେବେଳେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଥିଲ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯିବି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ପ୍ରଚାର କରିବି। ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ କର୍ମ ଥିଲା, ଗୁଣଗାନ କରିବା, ଗଣିବା। ଏବେ ଗଣିବା ପାଇଁ ସମୟ ଯାଉଛି, ଗୁଣଗାନ ପାଇଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜିର ସମୟରେ ଅମୃତ ପାନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ପଣର ମନୋଭାବ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କଥା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଘରେ ମନ୍ଦିର କରିବାକୁ ହେଲେ ପଞ୍ଚାମୃତ ପାଇବା ଦରକାର। ସେ ପଞ୍ଚାମୃତଟି କ'ଣ ନା ତୃତୀୟ ମାତାଠୁ ପଞ୍ଚାମୃତ ନୁହେଁ। ତୃତୀୟ ମାତା ହେଉଛନ୍ତି ଗୋମାତା। ସେଥିରୁ କ୍ଷୀର, ଦହି, ଘିଅ ଆଉ ଗୋବର, ଗୋମୂତ୍ର ଜାଗାରେ ଗୋବର ଜାଗାରେ ଗୁଡ଼ ଆଉ ଗୋମୂତ୍ର ଜାଗାରେ ମହୁ ପାଇକି ପଞ୍ଚାମୃତ ପାଇଲେ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମ ମାଠୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମା ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାତା ହେଉଛି ମାତୃଭୂମି। ତାଠାରୁ କେମିତି ପଞ୍ଚାମୃତ ପାଇବେ? ପାଞ୍ଚଟା ବେଳେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଉଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାତଃ ସ୍ନାନ ସାରି, ସ୍ନାନ ଶୌଚ ସାରି, ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି, ଷଷ୍ଠାଙ୍ଗ ପ୍रणिपाତରେ ବସୁମତୀ ଉପରେ, ବିଭୁମଣ୍ଡଳ ଉପରେ, ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପ ଉପରେ, ମାତୃଭୂମି ଉପରେ, ଧରି ଧରି ମାତା ଉପରେ ପ୍ରଣାମ କରି ନିଜ ଓଠରେ ରେଣୁ ଟିକେ ଚୁମ୍ବନ କରିବା, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ପଞ୍ଚାମୃତ। ତୃତୀୟ ମାତାର ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପଞ୍ଚାମୃତ ପାଇଲେ, ନନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚିତ୍ର କରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା କଲେ। ଓಂ ଦେବାୟ ବିଦ୍ମହେ ପ୍ରଭାକରାୟ ଧୀମହି ତନ୍ନୋ ସୂର୍ୟଃ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। ଚିତ୍ର ହେଲା, ଫଟୋ ହେଲା, ନନା ଆସିବେ, ଆବାହନ କରିବେ, ତାପରେ ସେ କ'ଣ ହେବେ? ପୂଜା ହେବେ। ତାପରେ ସେଠି ନନା ପଞ୍ଚାମୃତ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେ। ତାଠାରୁ ଅରିଜିନାଲ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସକାଳୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ 5ଟା ବେଳେ କାହିଁ ଉଠିବେନି? ଆଜି ଆମେ ପଞ୍ଚାମୃତ ପାଇଲେ ବୋଲି ବିଷ। କୋଉମାନେ ସକାଳୁ ପଞ୍ଚାମୃତ ନ ପାଇ ଆଜି ଏ ପଞ୍ଚାମୃତ ପାଇଲେ, ସେମାନେ ଲେଟରେ ଉଠିନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଲେଟ ମାନେ କ'ଣ? ବିଳମ୍ବ। ନାଇଁ 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 ନାଇଁ। ବାପା ନାଁ ହେଉଛି ଭରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା। ବାପା ମରିଗଲା ପରେ ଲେଟ ଭରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା। ନହେଲେ କିଏ କହିବେ ଗୋଟା ଠିକ ଚିହ୍ନ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ଗଙ୍ଗା ଚିହ୍ନ। ବାପା ବଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ଡାଇରେକ୍ଟ ନା, ମଲା ପରେ କ'ଣ ମିଷ୍ଟର ନାହିଁ, ମିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନାହିଁ, ଡକ୍ଟର ନାହିଁ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ନାହିଁ, କିଏ ଠିକ ଚିହ୍ନ ଉପରେ ବିନ୍ଦୁ। ଜଣେ ପଚାରିଲେ କେରୁଆ ପୁଅ, ଆରେ ଏ ମଲା ଫଟୋରେ ଠିକ ଚିହ୍ନ ଦେଇ ବିନ୍ଦୁ ଦେବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ?
बोले बापा तबे कौन ना हमको कुहाई गंगा चिन्ह ताको पुओ कहला पाठ पढ़ी तो कहला एटा लेट चिन्ह बंची थिला बेले अवनी कुमार जेना मरी गला परे लेट अवनी कुमार जेना मुके के हसे दे कहला हे पुओ हसिलु काई तू कहली मते हस लागुची भाई जे बापा बंची थिला बेले समस्त कहबे बापा तमे किछि करि पाउला बापा मोते किछि तमे पढ़े पारलानी बापा तमे मते भलो खाया देइनो बापा तमे भलो पिठिया को देइनो बापा तमे भोर 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 जो दिन बापा मरि जीव 14 दिन हबो फोटो रे फेक चिन्ह मारी के कहू बापा तमे फेक दवा बापा बंची दिला बेले तो तमरा सेवा करि पारिबे नाही जियंता बापा कोई संसार देखंती ठेका तोला घरे संसार हाना देखंती गंगा जियंता बापा कोई संसार घम बाहर तोला घरे संसार निहे सोर भगवान जियंता बापा ऐसे संसार मारती नाता तोला घरे संसार दियो खेचुनी भाता जियंता बापा कोई संसार 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 नहीं प्रणाम मन नहीं प्रणाम संसार जाए धामरू धाम जन्म दिला संसारे निज पेट काटी कते धोइला भूल गलुरे जगर रहिला काट खाइले काटे नई सकला बाकी साजिले कोउठी रहिला जे मां पेटरे बढी बापांको आशीर्वाद बिंदु नहीं आज पिलाटा कुपथगामी होला काहे 13 वर्ष पूर्व झियो जड़ होला कारण होउची गोटिए रामचंद्र लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सीता आमे 4 जन 5 जन हनुमान आजा प्रथम आग आपण बुझंतु जे आमे कहा पाखरे पहुंचले ये जिनिस गुड़ाक पाइबा अरे मोह घर ठीक नहीं ये रामचंद्र को घर ठीक है हब कौन मो घर ठीक नहीं शिव मंदिर शिव ठीक रही हब कौन कहीं आम घर ठीक न कहीं बापा मरला कहते कहीं लोक मंदिर जाऊँ बाहर गोटाए पत्थर थोई सिंदूर मारी दिंतु मुंडिया टे मारतु देखिए किसी दिन पर जन रु 10 जन लोक मुंडिया मारे मरण आसुची रथ चढ़ीन मरण आसुची रथ चढ़ीन अपचारी धर्म पाते प्रसरण अपचारी धर्म पाते प्रसरण मन
ପାପଟି ଜାଣ ପାପ ପୁଣି କର ଧନ କଲୁ ଧନ କର ପ୍ରୀତି କର ଚର୍ଚ୍ଚା ପାପଟି ଜାଣ ପାପ ପୁଣି କର ଧନ କଲୁ ଧନ ସଜାଡ଼ି ରହିଲା ପାଇ ପୁର ଚରଣ ମରଣ ଆସୁଛି ରଥ ଚଢ଼ିଲ ଆସୁଛି ରଥ ଚଢ଼ିଲ ପାପ ଛାଡ଼ି ଧର୍ମ ପଥ ପଥ ଶରଣ ପାପ ଛାଡ଼ି ଧର୍ମ ପଥ ପଥ ଶରଣ ଆସୁଛି ରଥ ଚଢ଼ିଲ सत्य शास्त्र दया क्षमा पुण्य की जाना सत्य शास्त्र दया क्षमा पुण्य की जाना पुण्य पुण्य मिले पिता माता जतना सत्य शास्त्र दया क्षमा पुण्य की जाना पुण्य पुण्य मिले कले पिता माता जतना ओ से पारे रही राम को पारा ओ से पारे रही राम को पारा ସବୁ କଳିକଟ ଟିକଟ ଧନ କୋଟା ସରିଛି କାଟିବା ପରଠୁ ଟିକଟ କନଫର୍ମ ହୋଇଅଛି ବସିବାକୁ ଅଛି ଅପେକ୍ଷା ସମୟ ଜଗିଅଛି ବାକିରେ ଦେଇଛି ଟିକଟ ସେଇ ବୈକୁଣ୍ଠବାସୀ ସ୍ୱର୍ଗ ଷ୍ଟେସନରୁ ଆସିବ ଯମ ଧରିଣ ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚିବ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଷ୍ଟେସନରେ ଧରି କାଳ ବାନ୍ଧିବ ବସିକି ଚାବଡ଼ି ତଳେ ଯିବୁନି ପଡ଼ି କେହି ତ ସାଥିରେ ଯିବେନି ଧର୍ମ କର୍ମକୁ ଛାଡ଼ି ଏ ଓଡ଼ିଶା জীবন তোহর বিকট ঘর তোর স্টেশন জীবন তোহর বিকট ঘর তোর স্টেশন ড্রাইভর তোর চমরে মালিক নারায়ণ মালিক নারায়ণ মালিক নারায়ণ মালিক নারায়ণ সনরু আসিব চম ধরিণ গাড়ি সনরু আসিব চম ধরিণ গাড়ি পহଞ୍ଚିବ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଷ୍ଟେସନ ହରିତାଳ ତଳି ହରିତାଳ ତଳି ବସକେ ଚାପରେ ତଳେ ଯିବୁ ପଳେ ବସକେ ଚାପରେ ତଳେ ଯିବୁ ପଡ଼ି କେହି ତ ସାଥିରେ ଯିବେନି ଧର୍ମ କର୍ମ ଛାଡ଼ି ଧର୍ମ କର୍ମ ଛାଡ଼ି পুরুষ ঝিয়মা স্ত্রী যে সমস্তে ভাষন্তু সখ্য অন্তর্গত সংশয় ছেদ করে ধরন্তু নিষ্কাম পথ এড়া বড় ধর্ম বিঅর্থ ହେଉଛି যাଉଅଛି ଧ୍ୱଂସ ହୋଇ ସମସ୍ତେ ମିଥ୍ୟାରେ ଡୁବି ଯାଉଛନ୍ତି ରକ୍ଷା କର ଶୂନ୍ୟ ଦେଇ ସତରେ ମରିବି ସତରେ ତରିବି ଏହି ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ହେଉ कहे भीम भई मर्त्य मंडले सत्य 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 दया क्षमा को जब निजर न करेंगे आपण जब चाहिए आज आम परिवारटा कहीं खराब कौ बार भल लगे रविवार भल लगे अच्छा तुमको कौ बार भल लगे कहलु स्माइलिंग तुमको कौ बार भल लगे तुमको कौ बार भल लगे
सोमवार भल कहीं भल अड़सपुर हाट बापा नहीं जाइए छेना बिक्री कराया आईला से दिन टा हूँ भल किए कह गुरुवार भल कहीं आज बो भल टे पिठापणा कर किए कह नाई नाई बुधवार भल कहीं से दिन जीव हत्यार माछ मांस अंडा टे हम किसी छुआ कहे रविवार भल युवक पिला जो मान बर्तमान हुकु हुकु हाय हाय कहे क्रिकेट हम आज्ञा यही गला जदि भल हम संसार कौन भल नहीं परिवार भल आदि परिवार भल हम बार भितर बार परिवार सार भितर सार पुष्टि सार स्नेह सार श्वेत सार एगरा सब हूँ कौन कहल संसार किए कहला सौभाग्यर फल कर्म फल जो दिन समस्ते कह परिवार भल कमी परिवार हम भल ना परिवार भितर परिवार रहा घरे जदि परिवार लगिला खाइबारे परिवार पड़ा से खाइला ना कौन हम डालमा देखिले खाइबार मुझे प्रथम माँ रंधा महाप्रसाद माँ रंधाटा हूँ महाप्रसाद जहाँ कहा भाई काकुड़ी खाई आसो जदि घर स्त्री लोक गोटे गोटे आसवे बाड़ी दिया जोगनी दिया एपट घर बोल कौन कर सहित झगड़ा कर बाड़ी खिया जोगनी खिया मैंने कौन जे बाड़ी पशिकी खाए काना गोपाल भल बुझी जाओ जोगनी खिया मैंने जोगनी मान को खाई ताड़का कौन पुतना बकासुर अघासुर ये जोगनी खिया ये बाड़ी खिया जोगनी खिया कहा भाई काकुड़ी खाइला समस्त देखी पांचटा माइप देखी काकुड़ी चोरी कर आप कौन कह आमर तो नाई ता बापा बा अड़सपुर मार्केट रे एमितिया काकुड़ी अच्छी कंपियारी यही भाई तुम घरे नशा पड़ो तमने दोष कला ये ता बो भांगी देखे दो ताले ये ब्रह्मांड रे समस्त सुख दुख दियो बापा माँ के दुख दियो जय भगवतान करो जय भगवतान करो जय भगवतान करो शनि सब बल पाई तम पछे पछे अच्छा शनि कौटू जात ना छाइयारू जात देख आमर यहाँ पूर्व दिग आमर जो आपण मैंने बापा मैंने घर करू केवे पश्चिम मुखा घर करू ना कहीं कहीं सका उठिले सूर्य देव एपटे पड़े मुझे चलि छाई कुदिकी जी तेणु मोर अशुभ हम आ जब ठाकुर मानुच शनि के कुदिकी जीव कौन भूल हम जब घर या कौन करा पड़ो आम से कहूँ घर द्वार मोर पंचमुखी हनुमान जाइए बाहर टंकिने बोली पड़ो ठाकुर नीलाम्बुज श्यामलांगो मोला सीता कमर पीत भाम भाजम श्री राम धोतन अच्छा जलखिया जगह बिस्कुट खाइले कौन हम तुमको ज्वर हो तुमको झाड़ा मेडिसिन कौन हम तुम झाड़ा न हो झाड़ा हम तुम जलखिया जगह तुम दौच कौन
अलेखावय शून्यमृतं परमं पद अकुलममृतं नाम नादे ब्रह्मं बुराई मारिबा पाई के जब खाए दिखाना भगवान हम कथा भी नहीं जीवन मरण को भय कर भय पात बुझिब सकल विषाद हृदय बहात बाबा पखाल खाई जे ताको आग दिए ततला किसी न खाइबा लोक पर खाए बाबूरा तमे ताकू भूत लगेब सिमरा निजे ब्रह्मांड सृष्टि करेंगी ताकू कौन भोग फूलमाल देल से कहते शुण रे बापा जदि तू जगतर नाथ जगन्नाथ पालन करता ताकू भल पाउछु भावुछु वृंदावती ताकू देखे हृदय नारायण को दे सत्य किए जीव जीव वृंदावन जाई स्थान पाइब राधा गोविंद एहि सुदया कहिब राधा गोविंद सत्य किए जीव वृंदावन स्थान पाइब आपणकर हृदय चक्र अनाहत चक्र नारायण अछंती भगवान जितेबले छाती चिरी थे तमें परा देखिल राम सीता हृदय केते जन आज तुलसी खाइच तम हृदय नारायण को तुलसी दरकार प्रति सप्ताह 10 टंकार तुलसी खाइया दरकार 10 टंकार तुलसी खाइले तम शरीर 10टा निमासा हम तमे फूलमाला दंच एड़ा बड़ किंतु खाउछ ढुकी देली कौन होची फूलमाला दिए फटरे भोग धारी धारी चमचमला बापा मां दिए घरू से गाड़ी ए फूलमाला दिए फटरे भोग धारी धारी चमचमला बापा मां दिए घरू से गाड़ी तुलसी ठाकुर के भटरे कम दियो ठाकुर जानिया पाए ठाकुर को एमती तुलसी दियो नहीं तुमको मिलो प्रभु चरण आसन किस देवी आसन हे लक्ष्मी देवी तार घर ताको की देवी घर सरस्वती तार छामरे नाहत्र कांते केउटी मंत्र पड़े होला तो करते करी केउटी कौन ताहार सौभाग्य आरहान केउटी हार दे तो सिबी में हाथ मंगलवार दिन आपण 10 टंकार तुलसी खाए आपण को व्याधि हटि जीव बेलपत्र खाओ आपण संसार ठीक हम गुरुवार दिन होती देव गुरु बृहस्पतिवार पूजा जार उच्चरे रहिबे बृहस्पति तार केई पाइबेनी काती बृहस्पति की पाइबा हेले आपण को कदली पतर रे खाइबे कदली पतर को खाइबे कदली पतर रे खाइबे हे देखुना ते कदली पतर मंदिर आगे बंधाई था वैक्सीन
कदली गछ बंधाई दीटा कारण के पसंद प्रथम होती देवगुरु बृहस्पति देवंग भितर गुरु जी जीव सी कुकर्मी कुसंगी जापर कदली गछरे जो गोटा फले कहती कदिल सी हूँ दुर्वासा स्त्री काले अभिशाप हम तेणु नरक जंत्रणा कहीं जाती से पतर जिते तुम मैंने खाइब तुम देवगुरु बृहस्पति उच्चर कार्य साधन यही विषय जिते न कर कौन हम पतर सहित भाव न रखिले पातर हम ना तुम कौन कह परिवार खाइलनि बार कौच सोमवार भल मंगलवार भल कौ सिंह को देखिच कौ हनु को देखिच नाकुल गोटे गांधी पुरे मुह को नालिया कर छुआ को छाड़ दे कह मो पु हनु ना तल माँ अंजना पु हनु 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 बढ़िया रही हम ना तेणु अनुमान करने चाहिए पत्तर सहित भाव परिवार खाइबे परिवार खाइले दाना परिवार के नाटा कौन दाना माँ नाइला तुम खाइब कौन माछ मत जड़े कहले आम तो खाऊ कौन करिया अरे कैंसर हो गला कौन मेडिसिन खाई जदि खाई मिस्टेक natural habit for a human being. Habit is something that person has been doing for a long time. If you not use your sense, then you will be nonsense. Just use your common sense. Common sense use करो. खाऊ तो छाड़ दियो. आज तो बात हुआ सुन. अब ना. हम खाऊ तो आज तो सुन. अब ना बाबा. मिच्छा खाऊ तो छाड़ दे मिच्छा खाऊ. माछा खाऊ तो छाड़ दे. कौन हो असुविधा ये बर गछ केते अमल आगे आगे जेज गला बापा गला पुआ गला आते तुम गाँव गोटाए मेधा देखल कि दिन मची छेली मची मचुचे कि तुम छेली मांस खाइले कौन हम ना छेली परमाणी हूँ 16 वर्ष 5 वर्ष पर मला आनिल तापर 11 वर्ष रहा तुम से खाइल ता हरमोन खाइले तुम शरीर टिके चिकन देखा कौन काजू मिचे खाऊ कि भारी चिकन दिशुच चिकन मटन खाइल ताको खाइला खाने कौन होला तारी हरमोन तुम शरीर में पड़ला तुम पूरा हुक बुझल तापर 11 वर्ष जो दिन 11 वर्ष हो से दिन से हरमोन मारियो तापर तो हुष्ट पुष्ट छुआटा को हार्ट स्ट्रोक हो गला अरे ता देह सिना फुलिची भितरे पवन बाटे जाउची चिकन मटन रो परमाई पुरी गला पत्तर थिले धारना बरछ जाइछि तेणु घर पाणुच फीसी पिंदिला बेला पिंदुच टूपीसी पिंदिला बेला घर फटुच फीसी गोला नंदे कबार तेणु जेमिति करिब सेमिति पाइब तम झियो गोटा भल कर कौन ता 20 लाख टका रखिबो बर मिले बर जदि कल तुम से जो इनभाइटेशन कार्ड आनुच प्रजापति या लिखुच प्रजापति ब्रह्मा एटा तो ब्रह्मा को काम तुम कौन ठीक कर हम झियो झियो ताले राम आसिल तुम झियो जदि मंद बुद्धि करे मंद धरिला वैदिक वंशर विसर्वानंद निकष कोर आसिल चांदो ना मंद धरि मय दैत्य कुमारी इंद्रजी तार जननी चांदो ना मंद धरि मय दैत्य कुमारी इंद्रजी तार जननी सकल देव गौर भगवती जाने सकल देव गौर भगवती जाने
ପାଇଁ ହେଲେ ମନ୍ତ୍ରରେ ପଢା ହଉଛି ରାମସ୍ୟ ସୀତା ରାବଣସ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ଧରି ତମ ଝିଅ ସୀତା କି ସୀତା ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଶ୍ୱଶୁର ଯାର ଜରାସନ୍ଧ ଦୈତ ସଖା ଯାର ବୀର ବେଶୀ ଯେ ସଚରାଚର ସେ ଏକ ନିମିଷକେ ପକାଇ ପାରଇ ଢଂସି। ତମେ କଣ ଦେଖିକି ଆଣିଲ ବୋହୂକୁ ବରମେ ତମେ ଦେଖିକି କଣ ଆଣିଲ ନା ଝିଅକୁ ଦେଖିକି ଆଣିଲ। ଯଦି ତମେ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ତମକୁ ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜିର ବିବାହ ବନ୍ଧନ ସବୁ ଭାଙ୍ଗୁଛି। କାହିଁକି ଭାଙ୍ଗୁଛି? ପ୍ରଥମ ଝିଅ 13 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ହେଲା, ତା ବୋଉର ଭୁଲ ହେଲା। ଖାଇଲେ ଲାଳ ହବ, ପୁରୁଷର ବୀର୍ଯ୍ୟ ଝିଅର ରଜ। ଅଧିକା ହେଲେ କୁକୁର ସିଏ ପର ପୁରୁଷ ଦେଖିବା ନହେଲେ ଇଏ ପର ଝିଅ ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ନିଅ, ବଳକା ନହେଲେ ଫେଣେରେ ଯାଅ। ତମର ଯେତେବେଳେ ମା ଜନ୍ମ କଲାବେଳେ ମାକୁ ଦୋଷ ଦିଆହେଲାନି। ମା ଜନ୍ମ କଲା ବେଳେ ଇଏ ଅଧା ବୟସିଆ ଦାନ୍ତ ଗୁଡାକ ଦେଇନଥିଲା। ଇଏ ଅଧା ବୟସିଆ ଦାନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ଖାଲି ହାଁ ହାଁ ହେଲା। ଛୋଟବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର 30ଟା ଦାନ୍ତ ଥାଏ, ସେଥିରେ 4ଟି ଶ୍ୱାନ ଦାନ୍ତ। ଶ୍ୱାନ ମାନେ କୁକୁର। ମାସକ 30 ଦିନ, 30 ଦିନରେ 4 ଦିନ ଆମିଷ ଖାଉ। ଇଏ ଦିନକୁ 4 ବେଳା ଖାଇଲେ କଣ ହବ? କଣ ହବ? ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ତ ବାସନ୍ତୀ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହେଇ ରାବଣକୁ ମରା ହେଲା। ଶରତ ଋତୁରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କରାଯାଏ, ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କରାଗଲା। ଆଉ ସମୟରେ ବସନ୍ତ କେତେବେଳେ ରହିବ ମନ ହିଏ ବୋଲା ନନ୍ଦେ କୁଳାର ଇଏ କୁକୁରଙ୍କ ସିଜିନ୍ ହେଲେ କୁକୁର ସହବାସ କରୁଛି। ଇଏ ମଣିଷଙ୍କର କଣ 365 ଦିନ କୋହୁଣ୍ଡିର ପାଞ୍ଜିରେ ବସନ୍ତ ଋତୁ ଆସୁଛି। ତାଙ୍କର କଣ ମଣିଷର ସିଜିନ୍ ନାହିଁ? 12 ମାସରେ 12 ଥର ତହି ପାଇଲେ ଉଡ଼ା କର। 12 ମାସରେ 12 ଥର ତହି ପାଇଲେ ଉଡ଼ା କର। 13 ବର୍ଷ ତ ଝିଅ ବଡ଼ ହେଲା, ଉଣା କଣ କରିବ? ପାଉନା ଧରିକି ବୁଲୁଛି। ତେବେ କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ? ଆହାର ଜୀବନର ଖାଦ୍ୟ ଝିଅକୁ କମ କରାଇଦେବେ, ଆଉ ତାକୁ ଦିନକୁ ଖାଲି ମୁଣ୍ଡିଆ ଦେବେ। ସେତେବେଳେ କହିଲି ଶ୍ୱଶୁର ଯାରା ଜରାସନ୍ଧ ଦୈତ ସଖା ଯାରା ବୀର ବେଶୀ ସଚରାଚର ସେ କଲିବ ସତେ ପକାଇ ପାରଇ ଢଂସି। ସେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ। ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ, କଥାରେ ଅଛି ଝିଅ ବାପାକୁ ଯଦି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି ତା ବାପା ଭେଳିଆ ଦାୟିତ୍ୱମାନ ବରଟିଏ ବ୍ରହ୍ମା ଖୋଜିବେ। ସେଥିପାଇଁ କାର୍ଡରେ ଲେଖା ହେଉଛି ପ୍ରଜାପତି ନାମ। ଯଦି ଝିଅ ତା ବାପାକୁ 2 ଥର ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି, ତା ବାପାର ରୋଜଗାର ଯେତିକି 2 ଡବଲ ରୋଜଗାର ତା ଯୋଉ ନିଶ୍ଚିତ ପାଉଥିବ। ଯଦି 3 ଥର ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି, 3 ଗୁଣ ବର ପାଇବ।